नमस्कार भाई और बहनों। मेरा नाम मणिपाल सिंह। मैं जैसे कि अपने पेज के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया दिल्ली से, लेकिन जो मेरे भाई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जहाँ की कुछ समस्या है तो ये आपको खुद ही बताएंगे। नमस्कार, আমি সন্তু পান। আমি বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে আমার বাড়ি। তো আমি একটা ভিডিও দেখছি, আমাদের একটা ছোট্ট বোন যার বাড়ি রানাঘাটে, বয়স হচ্ছে 9 মাস। সে একটা বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছে, যেটা চিকিৎসার জন্য চাই একটা ইঞ্জেকশন, যেটা আসবে বিদেশ থেকে, যার প্রাইস মূল্য হচ্ছে 16 কোটি টাকা। সো তার ফ্যামিলির পক্ষে এটা সম্ভব নয় 16 কোটি টাকা দেওয়া। তো আমরা সবাই যদি কিছু কিছু হেল্প করতে পারি, কেউ 1 টাকা, কারোর সামর্থ্য অনুযায়ী 50 টাকা, 100 টাকা। সো দয়া করে আমি একটা স্ক্যানার কোড শেয়ার করছি ইমপ্যাক্ট গ্রুপ, যেটা থেকে ওর বাবা মায়ের কাছে ডাইরেক্ট টাকাটা যাবে। তো আপনারা যদি পারেন আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনার যেটুকু সামর্থ্য, আমি বলছি না এত টাকা লাগবে, যেটুকু সামর্থ্য আপনারা দেবেন, 1 টাকা, 2 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা। সো আমাদের ছোট্ট বোনটাকে আমরা বাঁচাতে পারবো। ধন্যবাদ। और गाइस, जैसे कि मैं आपको अपने पेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में ये जो छोटी सी बच्ची है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी से जितनी सहायता कर सकते हैं कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको 1 रुपया देना, 2 रुपया, आपका जितना मन कर सकते हैं, 10, 20, 50। इवन हमारे जो कैलाश खेड़ जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर खुद एक वीडियो उस बच्ची के साथ और उसकी फैमिली के साथ बनाई है। हम चाहते हैं कि आप जितनी से जितनी सहायता कर सकते हैं और जितना से जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उस बच्ची की जो नन्ही सी जान है, उसकी ज़िंदगी बरकरार रहे। धन्यवाद। আর আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে কেউ যদি কিছু টাকা সাহায্য করে থাকে, তো দয়া করে একটু স্ক্রিনশট শেয়ার করবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে ছোট্ট বোনটাকে আমরা কত টাকা